टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग दुरेफिशा सलीम। तो ये अब बताएं एक और बात कि बहुत सारे जो लड़के लड़कियां जो चाहते हैं कि इस फील्ड का हिस्सा बने, बाय द वे हरासमेंट लड़कों के साथ भी होती है। लड़कों के साथ बहुत होती है। आई नो मेनी मेल फ्रेंड्स इंडस्ट्री में। या आई नो सो मेनी मेन हु एक्टर्स। Are you single these days? Very much single. You are? You're single as long as there is a ring on your finger. I feel like you are I've not. got two. So you're not. What does that mean? There's no ring on my finger. You've got one. I've got one, but it's not on the hand that it should be. See? Why, भाभी? मैं कहती हूँ आप एक निभाएं, अच्छी निभाएं। वो अलग ज़माने थे, आप लोग नहीं निभा सकते चार शादियाँ। नहीं निभा सकते। Especially with the economy we have, petrol is 200 almost now. दुरेफिशा ने आज एक नया फतवा जारी किया है कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइस 200 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है, इसलिए इस तरह की इकोनॉमी में एक मर्द का एक से ज्यादा शादी करना तो नियरली इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। आप रोए कभी? मैं तो नहीं रोया। मेरा आपके साथ रिश्ता आपने बताया ना, दूसरा रिश्ता है हमारा, तो मैं भाई का हमारा बेस्ट फ्रेंड Am I? बॉयफ्रेंड के बारे में आपने सोचा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तानी औरत का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। नहीं हो पता नहीं चला अभी तक के बाद। तो पहले 10 दिन हमने शूट किए हैं। शूट से जाने से एक रात पहले मैं इतनी जोर से गिरी कि मेरी नाक की हड्डी फूल गई, इतनी कि मुझे। पहले ये बताएं आप ऐसे जोर से गिर कैसे गई? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन चौधरी। आप देख रहे हैं द बिग पिक। आई होप विश एंड प्रे आप जहां पे भी हैं खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो माफ़ी, अपॉलॉजीज। आपसे मुलाकात करने में हमें थोड़ी सी देर होगी, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी देर हो गई है। ईद पे आपसे मुलाकात हुई थी और कोशिश हमारी यही थी कि ईद के फ़ौरन बाद दोबारा आपसे आएँ, मिलें और आपकी मुलाकात आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ भी कराएं। लेकिन आपको पता ही है कि मुल्क के हालात कुछ इतने नासाज थे। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग धरनों की बात कर रहे हैं, लोग धरने पे आके फिर वापस घर जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है तो कोई ऊपर जा रहा है। इतनी गर्मा गर्मी में कुछ फिल्में भी आई, फिल्में आपने देखी, कुछ अच्छी लगी, कुछ अच्छी नहीं लगी। इतना सब कुछ जब हो रहा था तो हमने सोचा कि आपको बजाय बिग पिक के साथ भी बम्बार्ड करें तो क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक लें, बिग पिक को थोड़ा सा रिजुविनेट करें और कुछ नए अच्छे मजीद चेंजेस करने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हमने यही कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले शोज आपको ज़्यादा पसंद आएंगे। आपका फीडबैक हमें मौसूल हो रहा था, आपके क्वेश्चन, आपकी कंप्लेंट्स भी हमें मौसूल हुई, जहाँ पे आपने बहुत ज़ोरों शोर से, जोशो खरोश से ये पूछा कि बिग पिक की एपिसोड्स क्यों नहीं आ रही। ले जी, मैं आ गया हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया, आपके सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को साथ लेके आया हूँ। आज भी आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही आपकी मन पसंदीदा शख्सियत के साथ, जो कि एक बहुत ही राइजिंग स्टार हैं और सुनने में आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि शी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। उनके अलावा भी आने वाले हफ्तों में हम आपके पास लेके आएंगे आपके वो सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिनसे मिलने की रिक्वेस्ट आपने हमसे की है। तो आपने कहीं जाना बिल्कुल भी नहीं है। आज का शो भी बड़ा मजे का होने वाला है और अगले आने वाले शो भी बहुत मजे के होने वाले हैं। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएं, वो यहाँ पे मेरा एक छोटी सी पट्टी के ऊपर इंस्टाग्राम हैंडल चलाएं, ताकि आप ऑफ यू जो अभी तक मुझसे डायरेक्ट राब्ते में नहीं है वो भी राब्ते में आ जाएं और अपने फीडबैक कमेंट्स का सिलसिला आप जारी रखें। YouTube के ऊपर भी कमेंट से हमें बताते रहें आपने किससे मुलाकात करनी है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट भेजें, DM करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द बिग पिक। आई एम हसन चौधरी। यू हैव टू स्टे राइट हियर बिकॉज ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आपकी बहुत ही फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ। कहीं जाइएगा मत। मेरी आज की गेस्ट है दुरेफिशा सलीम और इससे पहले कि मैं दुरे को यहाँ पे बुलाऊं और उनकी मुलाकात आपसे कराऊं, आई लाइक टू शेयर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट हर। दुरे लाहौर में पैदा हुई और बाय एजुकेशन शी इज़ अ लॉयर। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। वो अपना LLM भी परसू करना चाह रही हैं। दुरे के जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है,
لیکن ان کے والد کا ان کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں لانے اور پھر پروموٹ کرنے میں بالکل بھی کوئی رول نہیں ہے. اگین این انٹرسٹنگ فیکٹ. آج کل درے کا ایک ڈرامہ آن ایئر ہے جس کے بارے میں بہت سارا فیڈ بیک آ رہا ہے, کافی سارا کرٹیسزم بھی آ رہا ہے. تو درے جب آئیں گی تو ان سے اس موضوع کے اوپر بھی بات ہوگی, ان کی چوائسیز کے اوپر بات ہوگی. درے کو اس انڈسٹری کا حصہ بنے صرف 2 سال ہوئے ہیں. 2020 میں ود دلربا ایز اے سپورٹ کاسٹ ممبر انہوں نے اپنی جرنی شروع کی, اور 2022 میں شی از بیکم ون آف دا موسٹ ساٹ آفٹر ایکٹریسز اور ایکٹرز ان دا کنٹری. اس کے پیچھے کیا راز ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, یہ پوری کانورسیشن ہوگی آج کی میری گیسٹ کے ساتھ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز جوائن می ان ویلکمنگ درے فشا سلیم. ہیلو, السلام علیکم, پلیز ہیو اے سیٹ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ نائس وکیپیڈیا انٹرویو ہے نا. بس ایسے ہی میں نے سوچا ٹک 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 کیا تھا, درے 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 آ گیا سب. ایسے ایوری ٹائم آئی میٹ یو, یو سیم لائک یو ار بیکمنگ ٹالر. I think my choices of heels are becoming. What is happening with you? Like I don't every know, time either I am becoming shorter or you're growing. I'm turning obsessed with heels lately. There's a new obsession. کہتے ہیں نا جب آپ کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ایک obsession بن جاتی ہے آپ کی. So I think heels is my new. زیادہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ کبھی تھوڑا بہت. آج کل اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ رائٹ سینٹر پروجیکٹ سائن ہو رہے ہیں. I mean like پہلے starting from how you used to have like 5,000 pocket money a month. Now you have your own money نا, تو اس پہ وہ زیادہ لگتا ہے. تو جوتوں پہ اسپینڈ کر رہی ہیں آپ سب سے زیادہ. 90% of what Durre is earning is going on. 90 نہیں, 30. 30. Where is the 70% going? I'm there? saving. I save. You saving 70%? Yeah, I save. Smart lawyer, ladies and gentlemen. And saving for what? Shadi? That's the last thing I will ever save for. But no, save. I'm big on buying property and stuff like this. And like reinvesting and all of those Reinvesting and all. So lawyer کے ساتھ ساتھ business بھی آپ نے پڑھا ہے. Business, law. اچھا A levels میں business. تو crypto shipto مطلب invest. وہ سارا full scene on ہے. Are you single these days too? Very much single. You are? You're single as long as there is a ring on your finger. I feel like you are not. I've got 2. So you're not. What does that mean? There's no ring on my finger. You've got 1. I've got 1, but it's not on the hand that it should be. See? Why? Bhabhi? Bhabhi? Why? See, I've got nothing. I just don't like men who are not single and don't wear a ring. Like they should. Married men especially should wear a single all the time. Why? کیا مطلب لیبل لٹکا کے ماتھے پہ لکھ کے چلنا چاہیے ہر وقت کہ ہاں not available. Not available. Not available. Ring means not available. دیکھیں درے جو مسلمان مرد ہیں ان کو 4 کی اجازت ہے. کوئی اجازت نہیں. اگر ایک پہنی بھی کیا کوئی اجازت کیا مطلب؟ میں کہتی ہوں آپ ایک نبھائیں, اچھی نبھائیں. وہ علیحدہ زمانے تھے, آپ لوگ نہیں نبھا سکتے 4 شادیاں. نہیں نبھا سکتے. کس نے کہا؟ آج کا مرد نہیں. ذرا موقع تو دیکھیں کسی کو. آج کا مرد نبھا نہیں سکتا. I don't feel. I don't know. I feel like generally men and women both are so intolerant آجکل that it's very difficult. And according to all men perception, عورت سنبھالنا ہی بہت مشکل ہے نا. ہاں. تو 2 کیسے سنبھالیں گے؟ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک مرد 2 بیویوں میں اس طرح سے جو کانسیپٹ ہے کہ یار کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے, بالکل آپ نے برابری کا سلوک کر کے رکھنا ہے, تو ایک کوئی نہیں صحیح طرح سنبھال پاتے. Very rare, especially with the economy we have. Petrol is 200 almost now. مطلب کیا کریں گے؟ درے فشا نے آج ایک نیا فتویٰ جاری کیا ہے کہ کیونکہ پیٹرول کی پرائس 200 روپے لیٹر تک پہنچ چکی ہے, اس لیے اس طرح کی اکانومی میں ایک مرد کا 1 سے زائد شادی کرنا تو نیئرلی امپاسبل. بٹ نو ٹیل می سیریسلی دو, شادی کا کبھی آپ نے سوچا ہے یا آپ نے سوچا کہ یار کہ یہ بندہ اس طرح کا میرا ہونا چاہیے ہسبینڈ؟ نہیں, I think I'm too young for that ابھی. بوائے فرینڈ کے بارے میں آپ نے سوچا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے؟ پاکستانی عورت کا بوائے فرینڈ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں چلا ابھی تک یہ بات. نہیں, مجھے تو بتایا نہیں کسی نے. پاکستانی women can't have boyfriends. Really? Yeah, no, not possible. تو کسی دن بس امی ابو نے تصویر دکھائی کہ یہ اس بندے سے ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ وہ تصویر بھی نہیں دکھائی کہ اماں ابا نے تصویر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں 2-3 سالوں سے, 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ایک دم سے شادی کر لیتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا, ابھی تو نہیں لگتا, کوئی امکانات نہیں نظر آ رہے. نہیں, لیکن آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی نا. آپ نے یہ کہا کہ پاکستانی جو خواتین ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں,
ان کے بوائے فرینڈس نہیں ہوتے, ان کی ڈائریکٹ شادی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. Yeah. تو آپ کبھی نہ کبھی تو زندگی میں شادی کریں گے, تو آپ بھی یہ ڈائریکٹ جمپ ماریں گی شادی میں, یا یو ول؟ I want to get married eventually. I want to have like kids around me when I grow old, and you know, I want to have that life. But you will not date someone. I will not. I will try not. You will try not. I will try not. I think وہ نکاح کا اپنا ہی ایک نکاح کا. So no dating. No only dating. نکاح. Direct nikah. نکاح. I'm gonna Katrina Kaif my relationship. You're going to Katrina Kaif your relationship. Yeah. You do know, na? Katrina Kaif dated a lot of popular. But nobody knew, na? The one she married to. The one she got married to, na? Everybody knew. What I'm trying to say you is that even if you are dating, I feel generally it shouldn't be out there. Huh. You know, because dating is something that is very temporary, I feel, unless you lock the deal, you seal the deal. Even that is temporary nowadays. But مطلب میں engagement کے بعد date کرو آپ اپنے fiancé کو. Yeah, I feel if you actually want to marry somebody, get it official, get families involved and all of these things. I think that is much more. You don't believe in the concept of dating? I don't. I generally feel it just waste of time, because if there is no prospect of getting married, then what's the point of dating? ٹھیک ہے. And so if whenever this show is about me and my shadi. نہیں شادی کی نہیں, this show is about you and your thought process and you know your perception of men and of society and social values and all of that. Yeah. So if and when you do end up getting married to someone, or if you find a man, what qualities would you want that person to have? I think honest. Good looking? No. شکل پہ نور ہو؟ No. شکل پہ تو بالکل ہی نہ ہو. But شکل پہ نور نہ ہو? I feel. What do you mean? Just honest. Honest ہو? Because you know, shakal to we all grow old, we all start looking the same, I feel. I think being honest to who you are and being true to everybody around you. I think that is a value that I have. I tend to connect with people, try staying honest with them, even if the field doesn't allow you to be. So I think وہ ایک honesty ایک quality ہے جو مجھے ہر انسان میں بہت attract کرتی ہے. And obviously another one that anybody who lets you be who you are, supports your dream and just lets you do what, because ہمارے perception یہ ہوتی ہے نا کہ مرد کچھ بھی کر سکتا ہے شادی کے بعد, عورت پہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. So I think وہ, because I grew up in a family where my father never told my mother what to do, so I would not want that to happen with me. So I think these are the two. باقی تو گزر جائے گی, باقی تو گزر جائے گی. لیکن آپ نے یہ ضرور پابندی عائد کر دی کہ کوئی شادی شدہ مرد حضرات آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش بالکل نہیں نہ کریں. شادی شدہ, منگنی شدہ, ڈیٹنگ شدہ مطلب already dating and then they approach it. There are na. اچھا, You're dating somebody and I know you're dating somebody and you're hitting on me. There are some they're hitting on you. How? Many na. ہاں. So basically جو dating شدہ, منگنی شدہ, especially شادی شدہ. I basically support these men na. You know, I buys on every شادی شدہ guy. Yeah, everybody on set, especially the married ones or even the co-actors who are married or even the friends I have around who are married. تو ٹھیک ہے, تو شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں دورے ان کو بھائی بنا دیتی ہیں. بھائی زون. I think we all should do that. بھائی زون every شادی شدہ مرد. I think that is how we will save many marriages. If you know, women don't tend to go to men who are hitting on them who are married, then وہ بھی پیچھے ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, میں اور آپ تو دوست ہیں نا. You're my بڑا بھائی of this industry. Like you're the bada bhai I never had. I genuinely had those feelings for you. Like I also, you know, I take like major career advices from you, don't I? You do? I do. So like that connection I feel for you is very rare. I haven't found that in the industry ever. Public confession. یا یہ جو آنر میں نے آپ کو بھی دے دی ہے نا, آپ نے پبلکلی مجھے بھائی زون کر دیا ہے. اس سے مطلب آگے اب کیا, I will be very happy seeing this episode of you. So many people. No. ان کے دل توڑ دیے آپ نے, ان لوگوں کے دل.
हाँ You were best friend. Yeah, दुरे ना मेरे बेस्ट फ्रेंड. अच्छा दुरे, आप लॉ पढ़ी थी, लॉयर आप बन भी गई ऑलमोस्ट, और ये एक्टिंग में आपने जंप मार दी. Acting में jump नहीं लगाई थी मैंने. I always wanted to be an actor. I was just not very vocal with my parents about it. But उनको पता था she might end up, or you know, maybe backstage, not this much front that I am now. But I always wanted to act. Law I did because my khala is a lawyer, and growing up I was always impressed by her and how, you know, she used to carry herself and how she had a valid point for everything that we used to talk about. तो आई थिंक इसीलिए फिर मैंने कहा कि कुछ पढ़ना ही है, कि अम्मा बाबा वाज लाइक पढ़ाई के बगैर नहीं जाना, डिग्री करनी है. तो फिर आई वाज लाइक लेट्स डू लॉ, एंड आई थॉरली एंजॉयड इट सो मच दैट there were times and there are times that I'm still planning to go for my LLM. अच्छा. Because I really enjoyed that part, and I also practiced for a year. I interned with Asma Jahangir, all of these. जी जी. So you know वो बड़ा मजे का एक प्रोसेस होता है. एंड आई थिंक आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए जो बेशक आपका पहले इंटरेस्ट ना हो, बट यू डेवलप इंटरेस्ट इन इट. बट अब आप समझती हैं कि आप प्रोफेशनली इन टर्म्स ऑफ एन एक्टर उस प्लेटफॉर्म या उस पोजीशन पे पहुंच गई हैं जहाँ पे अब आपको लगता है कि ओके आई एम इन इट फॉर द लॉन्गर रन नाउ एज एन एक्टर. जैसे अब आप लॉ की भी आपके दिमाग में है कि आपने LLM करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब एक्टिंग से आपको फुर्सत मुश्किल ही मिलेगी. So to be honest, I love what I do. I lived for this all my life. The only issue with me is that I try being selective about my roles, and scripts in Pakistan especially are not written what I would eventually want to do. So जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत back to back ऐसी scripts कर रही हूँ और वही मिल रही हैं, तब I might take a break. You know, because longer run के लिए तो हम सब होते हैं, but what you're doing in that long run is what is important for me. ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कि यार के ऑफर्स आ रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं करती रहूंगी, तो अभी भी कर क्या रही हूँ ये मैटर करता है. There are always and offers तो हर किसी को आती हैं, especially girls, because every 10 years there is a new girl, every 5 years there is a new sensation. तो लड़कियाँ तो आती जाती रहती हैं और ऑफर सबको आती हैं. आई डाउट देयर विल बी एनी गर्ल इन द इंडस्ट्री राइट नाउ हू मस्ट नॉट बी गेटिंग सो मेनी ऑफर्स एज मच एज आई एम. बट इट्स अबाउट आपके पास वो प्रिविलेज है कि आप ना कर सकते हैं. लकीली मेरे पास है, और अनलकीली मुझे इतनी ऐसी स्क्रिप्ट्स नहीं आती जितनी जैसी मैं करना चाहती हूँ. ये प्रिविलेज आपके पास इसलिए बिकॉज आपके पास एक बैकअप है, आपने लॉ किया हुआ है, आप लॉयर हैं, मेरे पास ये प्रिविलेज इसलिए है क्योंकि फैमिली की इतनी अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट है कि आप सपोर्ट है. और दूसरा आई डू अंडरस्टैंड, आई सेड दिस इन अ टॉक और panel discussion that we had at Zebes too, that there are many girls in this industry who are just here to support their families or earn a living for them. I thankfully am not doing that, so that is not my priority कि मैंने 8 ड्रामे करने एक साल में, वरना मेरे पास finances कैसे आएंगे. I do have responsibilities, but alhamdulillah I can fulfill them with other stuff that we do with TVCs and other ongoing stuff. But with drama especially, I am trying and I still try कि कोई ऐसा हो किरदार जो एटलीस्ट एज एन एक्टर मुझे मजा आए प्ले करने में, नॉट रन ऑन द मिल. अच्छा, होल्ड दैट थॉट, इस पे हम आएंगे. I know you will. इस पे हम आएंगे क्योंकि आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है. मुझे बताएं, हाउ अवेयर आर यू ऑफ द फैक्ट, जैसे आपने बोला कि हर 10 साल के बाद एक ऐसा चेहरा आता है जिसको ये कहते हैं कि यार दिस इज द यू नो द नेक्स्ट न्यू सेंसेशन एंड द नेक्स्ट बिग थिंग. How aware are you that people are saying that about you these days? I am very much aware, but one thing that my khala always taught me, that people will always compliment you for the face you have, for maybe the way you look, but it's who you are as a human being that matters in the long term. So I do understand that this is the talk of the town kind of a thing, but I also know that it's something that is not very long term. 3-4 years down the lane, or maybe 6 months, there might be another one, and I know that I'm very replaceable. We all are. Are you prepared? I am, because to be honest, I've not taken it up to my head. I still
when somebody comes and compliments me, I just take it and I forget it. It's not गाड़ी में मैं यही सोचती हुई जा रही हूँ. Because I do understand it's a human psychology. नहीं तो दुरे के माइंड में कोई फर्क आया है पिछले? दिलरुबा वाज योर डेब्यू, और दिलरुबा में आपका जो किरदार था एक, वो जो हानिया की किरदार, यू वर सिस्टर्स? Yeah, I was sister. हानिया की आप बहन बनी हुई थी और हानिया का लीड आपको मजे की बात बताऊं, मुझे तब भी लगता था मैं हीरोइन हूँ. मैं अली हसन जिन्होंने मुझे डेब्यू किया था, वो आज भी मुझसे मिलते हैं, उनमें मुझे कोई फ़र्क नहीं उनको मुझ में नज़र आता, बिकॉज मेरे लिए तब भी दैट वाज मी लिविंग माय ड्रीम. टुडे इट्स द सेम. बट दिलरुबा आया 2019 में या 18 में? 2020 start. क्यों यार, 2 साल खाली दुरे, just 2 years, 2020 and this is 2022. दिलरुबा came 2020 January. और बीच में कोविड. I shot दिलरुबा and उसके बाद भड़ास I shot in COVID. भड़ास you shot in COVID. Yeah, I remember दिलरुबा आया and एकदम से कोविड आ गया. Like दिलरुबा की तीसरी एपिसोड थी and कोविड आ गया, and then I got a call from नदीम बेग कि भड़ास है and you are coming. तो अगर अब देखो आपका दिलरुबा, भड़ास, परदेस और कैसी तेरी खुदगर्जी, कैसी तेरी खुदगर्जी ना धूप, 4 ड्रामे आपने किए हैं टोटल, और तो खाली 2 साल, एंड स्टिल यू आर बीइंग टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग थिंग. यार ये तो लड़की आ गई, ये तो मैंने ऐसे भी कमेंट्स पढ़े हैं, नॉट बिकॉज दुरे मेरे सामने बैठी हुई है तो मैं बात कह रहा हूँ, बट आई हैव रेड कमेंट्स वेयर पीपल हैव सेड दैट यू आर द नेक्स्ट माहिरा खान ऑफ पाकिस्तान. That's something I've heard a lot, and because I'm a huge Mahira fan, the only reason I don't like talking about it much is then people start thinking that I'm trying to copy her. But people who know me backstage, they know. I know that you. That's how I am. But I don't know. I love Mahira Khan. Like everybody around me knows how much I adore her. But I don't want to be somebody. Like, I want Mahira to stay. I want me to stay. I don't want Mahira to go and me to come. Right? So I think that is where we need to change the industry. Mahira can exist. I can exist. We can do it together. Like a true lawyer. नहीं, but ये जो 2 साल का अरसा है, again, are you aware कि यार ये usual trajectory नहीं है भाई. That's what I say. Actresses के लिए, especially actresses के लिए, actors तो चलो ठीक है, छक्का लग ही जाता है क्योंकि एक आपके roles हैं, फिर दूसरे hosting opportunities इतने आ जाती हैं. But for actresses, ये कि मैं कोई actor हूँ, बन जाएंगे इंशाल्लाह. क्या था सवाल? For actresses, it's even more difficult. It is. That's what I say, that I find myself very privileged. When I see girls who started with me or maybe before me and who don't get the kind of roles I still do, I feel myself coming from a very privileged point of view, and I feel luck plays a very important role here. And there's nothing that I have that they don't have. I feel there are many who are better actors, have more vocal range than I have, but they're not where today तो क्या वजह I है? am. I don't क्या know. वजह है? It's luck. I think Allah जिस पे करम करे, और एक luck, I think luck की वो और इन 4 ड्रामों में अगेन ऐसा कोई ड्रामा है भी नहीं जो बंदा बोले यार कि ओ इतना बड़ा रेटिंग्स और ट्रेंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, और वो सब कुछ कर लिया. Yeah, I think I was just telling Umama that कैसी तेरी खुदगर्जी is probably my first drama that is trending. Pardes was very critically acclaimed, but because it was not very commercial, it wasn't very popular commercial. और आपका पेरेंट्स हुआ भी बड़े 10 episodes 10 एपिसोड 12 एपिसोड्स के बाद था. So yeah, I think I've been just lucky. तो कभी बैठ के सोचा है, एनालाइज किया यार कि हाँ ये दिस इज व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, ये मेरे लिए ज़्यादा टिक कर रहा है, क्या है मेरी लुक्स के बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं तो मैं ना इसीलिए मैं और हसीन हो जाती हूँ कुछ. मैं बहुत कोशिश करती हूँ. जैसे अभी मैं आपको मज़े की एक बताती हूँ बात, और ये बड़ी वायरल होने वाली है. कैसी तेरी खुदगर्जी में जो पहले 10 दिन हमने शूट किए हैं, शूट से जाने से एक रात पहले मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरी नाक की ये हड्डी फूल गई, इतनी कि मुझे. पहले ये बताएं आप ऐसे जोर से गिर कैसे गई कि आपकी मैं सीढ़ियों से गिरी ना. तो धक्का दिया किसी ने या खुद ही? नहीं, मैं स्लिप हुई. आई ट्रिप अ लॉट एवरी लाइक. इतनी बड़ी-बड़ी हील्स आप पहनेंगे तो ट्रिप ही होना आपने. पहनी हुई थी. आई ट्रिप्ड. अच्छा. आई ट्रिप्ड. तो जब मैं कैसी तेरी खुदगर्जी के दूसरे दिन सेट पे गई तो मैंने फुल वो मेरा स्वेलिंग डाउन और वो सब हुआ था. तो मैंने 4 दिन शॉट किए इतनी मोटी नाक के साथ,
اور وہ آیا ہے پہلے 3 ایپیسوڈز میں, آپ سب نے دیکھا ہوگا. اور میں میڈیسنس پہ تھی, میں بلوٹڈ تھی, بٹ مجھے انہوں نے کہا کیونکہ درے کیا کریں, اب شوٹ بھی کرنا ہے بیکاز ہمارے پاس ڈیٹس, نعمان بھائی ان سب کے بڑے ڈیٹس مکسڈ اپ تھے. آئی واز لائک کر لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ایک نارمل لڑکی ہے, ویسے ہی میں نے میک اپ نہیں کرنا. اور 2 منٹ کے لیے میرے ڈائریکٹر نے مجھے ایسے دیکھا, انہوں نے کہا اچھا یار اگر تمہیں اتنا کانفیڈنس ہے تو کر لو. سو جسٹ ٹیلنگ اباؤٹ دس انٹائر story was only because I am not very much concerned about how I look on screen. My last concern ever is what hair I am doing, what makeup I am doing. I just want to fit the role, that I know. If I am playing a normal Saadi ladki, she should be relatable to the Saadi ladkiyan sitting at home. Fit the role کی جو آپ نے بات کی ہے, اور ابھی ہم کیونکہ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, تو بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اس فٹ دا رول کانورسیشن کے بارے میں ہم اس کی طرف اپنا رخ موڑیں گے کہ کیسی تیری خود غرضی میں جو مہک کا کیریکٹر ہے, ہاؤ ویل ہیو یو فٹ ان دیٹ کیریکٹر, ہاؤ ویل ہیز دا ڈراما been received by the critics, by the viewers, by your fans. تو یہ ساری ڈسکشن ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میں بھی یہی ہوں, دورے بھی یہی ہیں, ہم دونوں کہیں نہیں جا رہے, آپ نے بھی کہیں نہیں جانا. بریک میں جا کے پانی کا ایک گلاس پی لیں یا جوس ایک پکڑ کے لے آئیں, یا کوئی بھی اپنی مرضی کی کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈال کے لے آئیں, کیونکہ آگے جو کانورسیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از اے بگ پک. آئی ایم حسن چودھری and I have with me Durre Fishan. Don't go anywhere, we'll be back after a really short break. Ladies and gentlemen, I am Hasan Chaudhary. You're watching The Big Pick. میرے ساتھ موجود ہے درے فشان سلیم. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے آپ سرٹن کیریکٹرز میں فٹ ان کر جاتی ہیں, جیل ان کر جاتی ہیں, ایسا ان کرداروں کو بنا لیتی ہیں آپ, اتنا ریئلسٹک بنا لیتی ہیں آپ کہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں آپ کی پرفارمنس دیکھ کے. آپ روئے کبھی؟ میں تو نہیں رویا. میرا آپ کے ساتھ رشتہ, آپ نے بتایا نا دوسرا رشتہ ہے ہمارا, تو میں بھائی کا ہمارا ویئر بیسٹ فرینڈ, تو ہمارا رشتہ, تو اس لیے میں نہیں رویا آپ کے ساتھ. لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو, مجھے پتا ہے کہ وہ آپ جیسے آپ روئیں ویسے وہ روئیں. سو مہک ان کیسی تیری خود غرضی, پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب بھی آیا اسکرپٹ آپ کے پاس, اینڈ آئی نو فار اے فیکٹ دیٹ یو بین گیٹنگ اے لاٹ آف آفرز, کیسی تیری خود غرضی میں ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے بولا کہ ہاں مجھے مہک پلے کرنا ہے؟ اچھا, کیسی تیری خود غرضی جب آیا تھا تب ایک اور پروجیکٹ میرے پاس آیا تھا, اور دونوں بڑی پروڈکشن کے تھے, تو دونوں کی سٹوری ایسے سملر تھی کہ اگر اس میں آپ لوگوں کو پہلے لگ رہا ہے ایک مرد بہت ٹاکسک ہے, تو اس میں بعد میں وہ مرد ٹاکسک تھا. آپ کو لگ رہا ہے اگر مرد ٹاکسک ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مرد ٹاکسک ہے یا نہیں ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے اٹس اے نیگیٹو سائیکوپیتھ کریکٹر, اٹس سپوزڈ ٹو بی ٹاکسک. ٹھیک ہے, اچھا کنٹینیو. ہاں, تو وہ دونوں اسکرپٹس تھیں. سو اب اس میں ایک مرد بعد میں ٹاکسک ہو. ہاں, آپ کس ڈرامے کی بات؟ I am not going to ever say that if you think I will. You know which drama it is, but the public should. I know. تو آپ, this is unfair نا, you put me on the spot, then people ask me کہ اب آپ بتائیں کہ درے کون سے ڈرامے کی بات کریں. You can't. اچھا, right. بتاؤں نہیں, تو اب میرے پاس یہی 2 آپشنز تھے. اچھا ایک سیکنڈ, وہ واقعی میں ایک بڑا ڈرامہ ہے, اور وہ واقعی میں آج کل آن ایئر ہے. اچھا, تو اب I chose this also because the producer has been offering me a lot of good scripts lately. اور میں نے سوچا میں اسی کے ساتھ اب ان کے ساتھ کر لیتی ہوں, تو I picked اسی لیے کیسی تیری خود غرضی. اور مہک اسپیشلی میں نے اسی لیے پک کیا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے ہر کردار میں بڑی ایک وہ اسٹرانگ امپاورڈ لڑکی, پردیس ہو بے شک, بھڑاس ہو. دس واز اے ویری سمپل لڑکی. دوست پہلی 3 قسطوں میں تو کوئی امپاورمنٹ نظر نہیں آئی ہے. میں نے کہا پہلے کردار. ہاں, بٹ میں مہک کی بات, آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے وہ پک کیے, تو یہ والے آپ نے کنٹینیویشن اسی لیے کیا بیکاز میں ایک سادہ سمپل لڑکی, کہ ہر لڑکی ہمارے ملک میں امپاورڈ نہیں ہے, کیسی تیری خود غرضی وہ کہانی ہے. تو مہک ایک اصل عورت ہے جو بھی ہے اس دنیا میں, اور ہم نے ان کی کہانی پلے کی ہے, تو وہ بھی بالکل ایسی تھی. اور شمشیر بھی ایسا کوئی ہے جو اس دنیا میں ابھی بھی ہے؟ بالکل.
بالکل. جو اصلی شمشیر کی وائرل ہوئی تھی تو ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ یار یہ اس نے پتہ نہیں, آپ عبداللہ سیجا سے پوچھیں. عبداللہ کو میں آج کال کر کے پوچھتا ہوں کہ جب اصلی جو شمشیر تھے, جو بھی ان کا نام ہوگا اصل زندگی میں, جب ان کی وہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جب وہ بدتمیزی کر رہے ہیں اور گنے لے کے, دیکھیے کچھ تو ڈرامیٹک لائسنس بھی ہوتا ہے نا obviously, لائک آپ کو ایک سٹوری ٹیلنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو مہک ایک عام لڑکی کی کہانی ہے, بیکاز ہمارے ملک میں آج بھی ہر عورت امپاورڈ نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے, اور ایز این ایکٹر مجھے ہر وقت امپاورڈ رولز نہیں کرنے, مجھے کہانی سنانی ہے, اور وہ کہانی ایک بہت مظلوم لڑکی کی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کہانی ایک بہت امپاورڈ عورت کی بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس کچھ کامنٹس ہیں جو میں نے نکالے ہیں آپ کے ڈرامے کے اوپر, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا فیڈ بیک کیا آ رہا ہے. چلائیں جی. ایمن جہانگیر نے یہ لکھا ہے, کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے, نیکسٹ کوئین آف ڈرامہ انڈسٹری ایٹ درے فشاں سلیم. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ مائرا خان آف دی انڈسٹری, نیکسٹ کوئین آف دا ڈرامہ انڈسٹری, جب اس طرح کے کامنٹس آتے ہیں آپ کے لیے, آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ فرینڈز, فیملی میں, گھر والوں پہ کیا آپ مطلب انہوں نے سینس کیا کہ یار پچھلے 6 مہینوں سال میں درے کا ایٹیٹیوڈ بڑا فرق ہو گیا؟ نہیں ہوا نا, نہ ایٹیٹیوڈ میرا فرق ہوا, ان کا تو اور مجھے لگتا ہے عجیب ہو گیا. بیکاز جب میں گھر جاتی ہوں تو ابھی ہماری ماسی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی رمضان میں, تو میں ہمیشہ سے نوابزادی تھی, میں پانی بھی اٹھ کے نہیں پیتی تھی. تو میری بہن اور میں نے مل کے برتن دھوئے ہیں, بیکاز وہ ہم دونوں مل کے ساتھ کرتے تھے. اور وہاں کوئی آپ اسٹار نہیں ہوتے, اپنے گھر میں کوئی اسٹار. اور دوستوں کے بیچ میں, دوستوں میں تو بالکل نہیں ہوتے آپ, کوئی نہیں. اچھا وہ تو مجھے بڑا کرتے ہیں ٹرول, لائک آپ لوگوں سے زیادہ مجھے میرے دوست ٹرول کرتے ہیں یار. اچھا ہم نے کب کیا ٹرول آپ کو یار؟ نہیں مطلب ویسے ایک ٹرول کس بات پہ کرتے ہیں؟ ٹرول کیا کرتے ہیں؟ اینی تھنگ, لائک اف آئی ایم ناٹ اے ویری کرائی بیبی جنرلی, تو اگر میرا کوئی کرائنگ سین دیکھ لیں گے تو وہ ویسے مذاق اڑاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں آپ کو, ایسے کریں گے. ایک اور کامنٹ جی, اگلا کامنٹ مزمل راجپوت, ایک غریب باپ کو اللہ بیٹیاں نہ دے ایسے معاشرے میں. یو سی نا کامنٹس لائک دیز. آپ نے بولا کہ اٹس اے ریئل اسٹوری, یہ ڈرامے سے کا اتنا امپیکٹ ہوا ہے کہ غریب باپ کو اللہ بیٹیاں ہی نہ دے, یہ امپیکٹ ہے نا ڈرامے کا. نو آئی ڈو انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ڈو ریئلائز دیٹ ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے آپ کی آڈینس, آپ سے جو پیار بہت کرتی ہے تو وہ آپ کے ایکشنس اور وہ جو اسکرین پہ دیکھ رہی ہوتی ہے ان سے انفلوئنس ہوتی ہے. میں بچپن میں بہت ہوئی ہوں بہت سی چیزوں سے, بٹ آئی آلسو فیل کہ آپ کو کچھ کہانیاں لینی چاہیے بیکاز یہ ریئل اسٹوری ہے, ہم ایک ریئل اسٹوری دکھا رہے ہیں. یس آئی ڈو ریئلائز وی شوڈ ہیو پلیڈ سم ٹریگر وارننگس, کہ آپ ایک وارننگ چلا دیں اس سے پہلے یا کچھ, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ول ریپیٹ اینڈ ریٹریٹ مائی پوائنٹ کہ ہم ایک اسٹوری بتا رہے ہیں, ہم ایک جو کہ اصل میں ہو چکی ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک اصل کہانی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. جی, اور آئی تھنک دا اونلی وے وی لیکڈ از کہ ہم نے یہ چلایا نہیں, ٹریگر نہیں چلائی, بیکاز آبویسلی پھر جن کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ شاید آپ کو یہ اتنا کھل کے لائسنس نہیں دیتے. بٹ یہ ایک اصل کہانی ہے, اور میرا اس کہانی پہ رجحان بھی اسی لیے اتنا زیادہ ہوا تھا. رجحان ماما ول بی ویری ہیپی رائٹ ناؤ کہ یہ اصل کہانی تھی. اٹ واز بیسڈ آن ٹرو ایونٹس. انم شیخ نے لکھا the most pathetic drama you'll ever watch. بھائی ایوری بڈی ہیز دیئر اون اوپینین. جہاں میں وہ والی اوپینین لیتی ہوں جس میں لوگ مجھے بہت سراہتے ہیں, پریز کرتے ہیں, وہاں میں یہ اوپینینس بھی لے لیتی ہوں. جب یہ اوپینین آتا ہے آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ کیا آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ Obviously, as you know, I am kind of a sensitive human being. I do feel bad. But لیکن میں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ میں اس انڈسٹری میں بلونگ کرتی ہوں جہاں ہر کوئی مجھ سے خوش نہیں ہوگا. میں ہر چیز ہر وقت 100% ٹھیک نہیں کر سکوں گی, میں ہر کیٹیگری کو پلیز نہیں کر سکوں گی. یو ڈو ریئلائز نا ہمارے ملک میں بھی بہت قسم کی عوام ہے. وی کانٹ کیٹر ٹو آل دا آڈینسز. تو اس طرح کے کامنٹ سے کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ایک ڈیسیجن کو ری تھنک کیا ہو؟ اب تو ہو گیا بٹ ان ہائنڈ سائڈ آپ نے سوچا ہوگا یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں ویسے بڑی انڈیسائسو انسان ہوں, میں ابھی ڈیسیژن لے کے بدل جاتی ہوں. بٹ ایک دفعہ جب میں نے ایک اسکرپٹ سائن کر لی ہے تو آل مائی پروڈیوسرز نو وہ اسکرپٹ میں بیمار ہوں کچھ ہوں, وہ میں سیٹ پہ آنا ہوتا ہے, اس کو میں نے 100% دینا ہوتا ہے اور وہ میں نے کرنا وہ کرنے کا. جسٹ فار فن 95 فور فن خان, ان کو فن کا بہت ہی زیادہ شوق ہے. نو میٹر واٹ یو سے بٹ درے فشر از اے ورسٹائل ایکٹریس. لک ایٹ ہر ٹون, شی ہیز نیور یوزڈ دیٹ ان اینی ادر ڈراما.
3 तो ड्रामे किए भाई अभी दुरे ने 3 तो ड्रामे किए, बट अगेन people have noticed your work in कैसी तेरी खुदगर्जी, और जो कमेंट्स डालने को I've used a tone that's not my tone. मैं ऐसे बात नहीं करती जैसे महक बात करती है. उसकी बेस बहुत स्लो है क्योंकि वो बहुत धीमे और लड़की है और बहुत धीमे लहजे में वो गुफ्तगू करती है. तो मैं कोशिश करती हूँ, वही बात है. I still don't find myself a good actor. Every time I go on a set, I'm asking my co-actors and समटाइम्स इतने अच्छे को एक्टर्स होते हैं कि वो कहते हैं शायद हम ये कह दें वो ऑफेंड ना हो जाए. जैसे अभी मैं वहाज के साथ शूट कर रही हूँ तो कल ही हमारा बड़ा मुश्किल सीन था. मैंने उससे कहा वहाज मुझे बताओ मैं ये कैसे करूँ. सो आई एम वहाज इन कराची थी दिस. तो वो वही बात है ना. आप मेरा हमेशा अपने एक्टर्स को एक्टर्स का बड़ा अच्छा कैमराजी है. वो मुझे समझाते हैं और मैं सीखती हूँ और आई स्टिल फील कि मुझे बहुत सीखना है अभी. और वो ये टोन शोन की बात जो मैं अब कर रही हूँ ये शायद मुझे अब जाके पता चल रही है, पहले नहीं पता थी. दानिश के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है शूट करने का सेट के ऊपर? हाउ हैज इट बीन? It's been great. As I always have a great camaraderie with all my co-actors. अल्लाह का शुक्र है मुझे हमेशा मिले, इतने अच्छे हैं शायद. But amazing experience with Danish too. वही दानिश भी is not the kind of actor who tell you ये करो वो करो. वो अपना ही फोकस करेंगे ज़्यादा. या दानिश से रियल लाइफ में मेरा भी इत्तेफाक नहीं हुआ मिलने का. वो असल जिंदगी में ऐसे ही है, मतलब शोर शराबा. अच्छा मजे की बात है, वो असल जिंदगी में भी जरा बड़े धीमे मिजाज और बड़े धीमे तो नहीं है, मतलब ड्रामों में नहीं है वो. हाँ. लेकिन वो ऐसी वो बोलते उनका रोब और उनकी आवाज में वही वो एक वॉल्यूम है. हाँ. और मैं देख रहा था कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि हाउ कैन दुर्रे चूज दिस character? How do you respond to that? I will just respond it in the same terms that Dure, apart from all respect to the audience who love me so much and respect me so much for the craft I do, but मुझे ये लगता है कि मैं as an actor हमेशा एक empowered लड़की नहीं करूँगी. मैंने अपने वो एक्टर को भी तो सेटिस्फाई करना है ना. तो जहाँ मुझे कोई रियल स्टोरी मिलेगी जिसमें एक कमज़ोर लड़की है और उसकी एक जर्नी है, मैं वो प्ले करूँगी. As an actor, I will always want to do my work. आप लिमिट क्यों करें अपने आप? ये फोन कॉल बड़ी वायरल हुई यार उनकी, अभी भी बहुत वो कर रही है. उसके ऊपर आपका क्या टेक है जब वो मैंने और दानिश ने इस बारे में बड़ी मजे की. वो कह रहा है मेरा नाम लो शमशेर. जिम में हम थे और हमने की यार ये क्या बात, क्योंकि जब भी आपको पता है ना फोन टॉक्स होती हैं तब ना दानिश की ये फोन टॉक हुई थी, मैंने अपनी की, और एक बंदा एडी दे रहा होता है आपको लाइंस, तो ना उनको पता था मैंने क्या रिएक्शन देना है. मैं तो एक मासूम सी लड़की प्ले कर रही हूँ. आप पे किसी ने उंगली उठाई भी नहीं है. वो काम है एक डायरेक्टर का, एक प्रोडक्शन हाउस का. एज एन एक्टर व्हाट वी कैन डू लाइक इन दिस ड्रामा, द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज मेरी इतनी इनपुट थी कि अगर कोई सीन होता है जिसमें थप्पड़ खाना होता है, मैं कहती हूँ मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी. अच्छा. तो इस ड्रामे में भी ऐसे सीन थे जब मैंने कहा मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी. आपकी बात मानी गई? वही तो मैं कह रही हूँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का काम है. अगेन अ फेयरली न्यू एक्टर. एक फेयरली न्यू एक्टर अगर ये कह रहा है सेट के ऊपर. मुझे भड़ास में एक थप्पड़ पड़ा था, उसके बाद से मैंने सोचा था मैंने थप्पड़ नहीं खाना. तो परदेस में भी एक सीन था, लेकिन शुक्र है जो परदेस की प्रोडक्शन थी और जो डायरेक्टर थी उन सबके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है और वो बहुत अफान का कैरेक्टर मारता था तो? नहीं, वैसे कोई था तो वो बड़े सेंसिबल लोग हैं तो उन्होंने कहा नहीं. अच्छा, किसी और कैरेक्टर से भी नहीं? ये भी नहीं कि बाप वो था, वो जो गौहर वाला था ना, वो जो ऐसे रुक जाता है. हाँ. तो वो प्रोडक्शन हाउस बड़ी सेंसिबल थी, उन्होंने कहा नहीं क्यों थप्पड़ हम मारे. इस मौजू के ऊपर बात करेंगे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. मैं भी यही हूँ, दुरे भी यही है, आपने भी कहीं नहीं जाना. सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. जी, मैं हूं हसन चौधरी, आप देख रहे हैं द बिग पिक. दुरे फिशा सलीम यहीं पे है, मेरे साथ मौजूद है. एक तो आपका दुरे फिशा सलीम बंदा, आपको दुरे नहीं कह सकता. आप मुझे दुरे फिशा कहते हैं कभी ऑन ऑफ स्क्रीन? मैं तो दुरे कहता हूं आपको. दुरे आपने कहा था ना, दुरे फिशा मींस eruption of pearls. Eruption of pearls, and durre means basically a eruption. खाली eruption. Listen to me. Eruption. So
آپ نے ایک بات کی کہ آپ کا ماشاءاللہ 2 سال میں ہی ایک پوزیشن ایسی آ گئی جہاں پہ آپ اگر کچھ بات کہتی ہیں تو پروڈیوسرز آپ کی بات کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور بات سنتے ہیں. آئی نو فار اے فیکٹ کہ بہت سارے ایکٹرز جو 10 12 15 سال سے کام کر رہے ہیں, جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اسکرپٹ میں چینجز کی, وہ بھی نہیں اس کو چینج کرا پاتے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے اور دوسرے ایکٹرز کی نہیں سنی جا رہی؟ ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ صرف میری بات سنی جاتی ہے, لیکن دوسرا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اچھا, آئی جنرلی تھنک بیکاز آئی ڈونٹ کریٹ ایشوز آن ادر ایسپیکٹس آف دا اسکرپٹ. میں بہت مائنر چیزوں پہ کہتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں سینس بن رہی ہے اس چیز کی. اگر اس سین میں اس چیز کی سینس نہ بن رہی ہو تو مجھے وہ ڈالنا بے تکا لگتا ہے, بیکاز ایز این ایکٹر وہ ان پٹ مجھے دینا چاہیے کیونکہ وہ میں کردار پلے کر رہی ہوں نا. تو مجھ سے زیادہ اس کردار کے بارے میں شاید ڈائریکٹر کو اتنا نہیں پتہ کیونکہ میں اس کی وہ جرنی لے کر آ رہی ہوں. آئی ہیو بین لکی کہ مجھے ڈائریکٹرز ایسے ملے ہیں جو مجھے بیٹھ کے, بھٹی بھائی اسپیشلی, وہ اتنے اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں, وہ بیٹھ کے میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے, درے تمہیں لگتا ہے مہک ایسے کرے گی. تو وہ ایک سمجھ ہمارے بیچ میں ہے, اور وہ وہی بات ہے نا کہ ڈائریکٹر اور ایکٹر دونوں کا انپٹ ہے, خالی میرا نہیں ہوتا. ڈائریکٹر مانتا ہے وہ بات تو آگے چلتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے وہ کی ہیں جو کہ مجھے لگتا تھا مجھے نہیں کرنا چاہیے, بٹ ڈائریکٹر واز لائک نہیں یہ ضروری ہے, اینڈ آئی ہیو سیڈ یس ٹو اٹ. تو آپ خود ہی آئی لاہور سے کراچی, میں نے آڈیشنز دیے, خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں جاؤں گی, آڈیشنز دوں گی. I auditioned everybody. Big Bang still has my audition. Sigma to makes fun of that audition, but everybody has my auditions. میں یہی بات سب نئے ایکٹرس کو بھی کہتی ہوں کہ if you have the privilege to say no to things that you think you don't want to do. میں نے کیا ہے وہ, میں نے بہت نہ کیا ہے, مجھے تب ہاں ملی ہے. میں نے 3 بری اسکرپٹس منع کی ہیں تو مجھے ایک اچھی. وہی بات ہے نا, آپ کے پاس وہ لبرٹی اور پریویلیج ہے کہ وہ آپ نہ کر سکتے. So that's the I think deciding factor. وہ لوگ جن کو کام کی ضرورت ہے اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنے گھر چلانے ہیں, وہ پھر نہ نہیں کر سکتے. اور پھر جب آپ کا بہت سے لوگوں کا یہاں بریڈ اینڈ بٹر یہ ہے نا, اور مے بی دا اماؤنٹ آف منی آئی گیٹ ٹوڈے فار اے ڈراما از ناٹ گیون ٹو everybody who is new and all of those things. So I think وہ privilege ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو زیادہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پیسے ملتے ہیں, آپ کو آپ کی مرضی کے پیسے ملتے ہیں؟ نہیں, وہ تو کسی کو نہیں ملتے, مجھے لگتا ہے آپ کو ملتے ہیں. ہاں کسی کو نہیں, آپ تھوڑا 19-20 ہو جاتا ہے, بٹ الحمدللہ جتنے مل رہے ہیں میں خوش ہوں. الحمدللہ. امپورٹنٹ تھنگ از الحمدللہ. Is this industry generally a welcoming place? آپ سے تو یہ سوال سب سے زیادہ بنتا ہے کہ 2 سال ہوئے اور کیسے ریسیو کیا. سب نے بہت پیار دیا ہے یار. I will be lying if I say no, but کیا وجہ ہے یار؟ I don't know. All the production houses I went to have literally hugged me. Literally, I was their baby. So I don't think so. Like وہی نا, I tell you, everybody at Sigma treated me like their own. تو وہاں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر now I'm doing with iDreams, وہاں بھی عبداللہ بھائی, everybody is amazing. تو میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا نہیں کہ میں اس بارے میں بات کر سکوں. لیکن ہاں بہت سی لڑکیاں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے بات اس کے بارے میں کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوتا از لکنگ ڈاؤن اپون دیم. سو آئی فیل لائک ہراسمنٹ ڈز ایگزسٹ. میرے ساتھ اٹ از انڈسٹری میں نہیں ہوا, لیکن اس سے پہلے ہوا ہے, لا فیلڈ میں ہوا ہے. اچھا. تو پیپل ہیو ہراسڈ, اینڈ ہراسمنٹ از آلسو دا ٹون یو مائٹ یوز وتھ somebody, the text you send them that is inappropriate. I find that harassment. If you're crossing a line that I won't let you cross, that is harassment for me. آپ کی مرضی کے خلاف اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسا میسج بھی بھیجا, ٹیکسٹ بھی کیا, وہ ہراسمنٹ جو کہ آپ نے جس کی ان کو اجازت نہیں دی, اور آپ کو پتہ ہے ایز اے پرسن آئی ول ناٹ اپریشیٹ دیٹ. آئی تھنک دیٹ از ہراسمنٹ. تو یہ اب بتائیں ایک اور بات کہ بہت سارے جو لڑکے لڑکیاں جو چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ کا حصہ بنے, بائی دا وے ہراسمنٹ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے, بٹ لڑکوں کے ساتھ بھی لڑکوں کے ساتھ بہت ہوتی ہے. آئی نو مینی میل فرینڈس who have been harassed to a level that they're like یار ہم کیا کر رہے ہیں ہم انڈسٹری میں. I know so many men who actors they're like یار یہ ہم سے یہ مانگ رہے ہیں, وہ ہم سے یہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اسکرپٹ دیں گے. So there are men who are harassed. Men are being sexually harassed in the industry. Yeah, there are, definitely. It happens everywhere around the world. یہ سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کا حصہ بنے, بہت سارے تو پہلے سے ہی ڈرتے ہیں, بہت ساروں کے پیرنٹس ڈرتے ہیں, ان کی فیملی ڈرتی ہے, ان کے دوست کہتے ہیں کہ یار کہ یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے. یو نو ماڈلنگ کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں, ایکٹرز کے بارے میں بھی سیم کانسیپٹ ہوتا ہے.
उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? See, I can't talk about the modeling fashion industry because I'm not part of it. But what I can talk about the acting industry is कि हर जगह नेकी और बद ये होता है. I can't completely say नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है. ना मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं it's a very bad field. I will just say that know your limits, know where you should fall, where you should stand up. और आप एहतियात से भी चलेंगे तो अगर आपके साथ होना होगा तो हो जाएगा. आप एहतियात नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं होना होगा तो नहीं होगा. लेकिन I will just advise to every young girl or young boy coming here, come with an education. When your parents tell you, if you have the privilege again and the resources to get a degree, get that. And I'm not saying it because backup, क्योंकि मैंने देखा है जब आप एक्सपोजर लेकर आते हैं बाहर का तो आप यहाँ बहुत कंपोज्ड और एक अलग किस्म के इंसान होते हैं. बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई से बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है. मूविंग फॉरवर्ड नाउ, ऑफर्स तो पता है मुझे आ रही हैं लेफ्ट राइट सेंटर, तो क्या डिसाइड किया आगे अब? यही बात है ना, जब आपको इतनी ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं आपको होता है यार अब मैं क्या करूँ, ये भी अच्छा है. फिल्मों की आ रही ऑफर्स? फिल्मों की तो आई थिंक मेरा पहला दिलरुबा डेब्यू नहीं होना था, मेरा फिल्म डेब्यू होना था. अगर मैं वो कर लेती. बट वही बताई भी मुझे बात पहले, ये नहीं बताई. You also know that film and you were like अच्छा शुक्र है नहीं की. अच्छा ओके. बट नहीं, बट वही फिल्म का भी मेरा यही है कि फिल्म मैं जब भी करूँगी उसमें मेरा एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए. हमारी फिल्म बहुत हीरो ड्रिवन और बड़ी मेल सेंट्रिक. बट आई ऑल्सो नो कि आपका जो अपना इमेज है वो एक बड़ी स्क्रीन की एक्ट्रेस का ही है. मतलब अगर आपको ये मौका मिलता कि बिटवीन टीवी एंड फिल्म, आप डेफिनेटली आप फिल्म. I would have chosen film, but I also realize the kind of economy we have today. Films don't have a horizon. इकोनॉमी की बड़ी टेंशन है तोरे को. बहुत है. पेट्रोल 200 रुपए. हाँ ना, क्योंकि 200 का पेट्रोल है तो 800 की टिकट हर इंसान लेके कैसे सिनेमा पहुंचेगा. बिल्कुल सही बात है. तो और फिर ये 5 फिल्में साथ लगा देते हैं. 5 फिल्में साथ, और फिर आप 5 फिल्में बनाने से अच्छा एक अच्छी सारे बजट डाल के बना लें ताकि वो क्वालिटी और निकल आए. रादर देन क्वांटिटी, आई बिलीव इन क्वालिटी. और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस मुल्क में जहाँ इकोनॉमी ऐसी है हर इंसान 800 की टिकट लेकर आएगा जब सिनेमाज ही इतने हैं. कोई और खाली टिकट नहीं, 900 की टिकट, फिर पॉपकॉर्न, फिर ड्रिंक्स, के बगैर मैं तो देख नहीं सकती. कैरेमल पॉपकॉर्न के बगैर देख सकते हैं आप मूवी? मैं आई कांट डू विदाउट कैरेमल पॉपकॉर्न. अच्छा क्या? अगर मैं जिंदगी में कभी बहुत आपको फिट नजर आऊंगी तो मैं अपने लिए आऊंगी. मुझे आज तक इस बात से कोई खासी वो फर्क नहीं पड़ा अगर किसी ने मुझे कहा है थोड़े शेड कर लें पाउंड्स. बोलते हैं लोग, बहुत लोग प्रोडक्शंस बहुत बोलती हैं, बट आई जनरली फील आई शुड लुक लाइक अ नॉर्मल. क्या कहती हैं कि वेट कम करें, आप मोटी हैं. देयर आर मेनी प्रोडक्शंस हु टेंड टू से यू कि आप फिट हो जाएं, थोड़ी ना फिट हो जाए. मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अल्फाज का क्या वो इस्तेमाल करते हैं. वो बड़े अच्छे बड़े तमीज़दार लहजे में करते हैं, बट कहते हैं क्योंकि कहते हैं हमारी ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करती. तो मैं वही तो परसेप्शन जरा चेंज करना चाहती हूँ कि एक कोई स्किनी लड़कियों के आपको क्या अलावा लगता है ऑडियंस एक्सेप्ट करती है जब जो फीडबैक आपको अपने इंस्टाग्राम पे मिल रहा होता है, पिक्चर्स के ऊपर मिल रहा होता है? मुझे बहुत वेलकमिंग ऑडियंस होती है. बल्कि अभी वहाँ मुझे कहती है दुरे वो आपने ना एक वेट लिफ्टिंग की वीडियो और पिक्चर लगाई हुई है और उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आप इतनी पतली हो गई हैं, मुँह इतना सा आ गया है. तो मेरी ऑडियंस मुझे लगता है मैं चाहती नहीं मैं ज़्यादा पतली हो जाऊँ. इसका हाथ थक गया बेचारे का. या अच्छा, तो आने वाले ड्रामों में कुछ अभी साइन किया या नहीं किया हुआ? You're going to see me and Vahaj in Jur. It's a mystery thriller. You, Vahaj, and Tuba is in it too. There are many other people. और mystery thriller. Mystery thriller. ओह निकला नहीं जा रहा मुंह से. Who done it type? नहीं आती. हाँ बिल्कुल. अच्छा, murder mystery. हाँ. अब क्या सब बता दो? Nice. Vahaj and you are my 2 favorite people, as you must know. Vahaj is a good guy. I love Vahaj. I love Vahaj. How's your experience? अमेजिंग. वहाज और मैंने मेरा पहला टीवीसी वहाज के साथ था. अच्छा. तो मुझे तब से जानते हैं, तो वो आज तक सिर्फ वो ये मुझे. वी हैव अ ग्रेट कैमराडरी. थैंक यू दुरे. थैंक यू सो मच. ये एक ड्रामा अभी आ रहा है और अभी आपने कोई साइन नहीं किया? आई हैव साइन 2 बट वी कांट टॉक अबाउट इट. अच्छा, 2 और साइन कर लिए मैं? आई हैव दिस ईयर. तो अभी एक की शूट चल रही है, 2 और आपने साइन कर लिए हैं. वी आर गोना स्टार्ट शूटिंग इंशाल्लाह एंड दैट इज अ नैरेटिव दैट यू हैव नेवर सीन इन पाकिस्तानी अच्छा ड्रामा. दैट इज अगेन द सेम प्रोडक्शन हाउस अब्दुल्ला सेजा. अच्छा.
but inshallah you guys are going to see that. Okay, آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ narrative that you've never ever seen in the Pakistan. No, not in the recent times. Your character or generally? Generally the entire concept. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے. There's another one. ٹھیک ہے. Thank you so much Dure once again. It's been an absolute pleasure. اور کچھ باتیں ہوئی ہیں جو ہم کٹوائیں گے اس انٹرویو میں. یہ انٹرویو میں کچھ نہیں کٹے گا, جو ہم کوشش کریں گے کہ ہم It's going to be as honest as. ہم ان کو کاٹیں. But wish you all the best for all your future projects and inshallah ta'ala I hope کہ بہت سارے آپ کے جو فینس ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, ویورز کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, میری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ انشاءاللہ you indeed become the next big thing of Pakistan's entertainment industry. That's our hope, that's our wish and that's also our prayer. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور thank you. آپ لوگ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں as always. اس ویڈیو کے نیچے بھی اور جنرلی بھی اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو میرے انسٹاگرام پہ میں کوئی ریکویسٹ کروں گا ہماری ٹیم کو کہ میری انسٹاگرام کی پٹی چلائیں یہاں پہ, تاکہ وہاں پہ آپ مجھے ریچ آؤٹ کر سکیں, فالو کریں, اپنے کامنٹ سے اپنے ڈی ایمز کے تھرو بتائیں کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا. میری آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے, تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. My name is Hasan Chaudhary and you're watching The Big Pick. Thank you Dure.